Welcome to Magnificat TV News, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, January 13th, 2021. The Pope has given an interview to an Italian television station, in which he warns that what has happened in the United States could happen in any democracy. The U.S. Catholic bishops have condemned the assault on Congress by radical followers of Donald J. Trump. The Pope has sent a message to Venezuelan Cardinal Baltasar Porras, in which he renews his support of the people of that country because of the suffering they are going through. The Vatican has once again rejected the supernatural character of the apparitions that led to the invocation of Our Lady of All Nations. Cameroon has suffered a new terrorist attack by radical Muslims. This time it has taken place in the north of the country, and at least 14 people have died. The Pope has warned that what has happened in the United States may happen in other countries, and he has also said that he will be vaccinated this week. In an interview with an Italian television station, the Pope commented on the assault on the U.S. Congress. In order to understand and not repeat, he said, we must learn from history. What happened in the American Congress surprised him, although, according to the pontiff, no society at its core can consider itself immune to the subversive impulses within it. It surprised me because they are such a disciplined people in a democracy, said the Pope. However, he added, in the most mature realities, there is always something that does not work. There are people who take a path against the community, against democracy, against the common good. Violence is certainly to be condemned. This movement must be condemned in this way, regardless of the people. No people can boast of not having one day a case of violence, he said. During the interview, Francisco also spoke of the ethical choice to be vaccinated against the coronavirus, in the hope that everyone will do so out of respect for the life and health of others. The Pope also announced that he himself will be vaccinated this week. The U.S. Conference of Catholic Bishops have condemned the assault on Congress by radical followers of Donald Trump. The Catholic bishops strongly condemned the occupation of the Capitol, while the certification of the results of the presidential elections was being debated, which led to the evacuation of the legislators and the death of several demonstrators and a policeman. The U.S. Conference of Catholic Bishops and many bishops have called for harmony and condemnation of the violence during the Electoral College vote ratification session in Congress. Archbishop Cordileone of San Francisco said that attacking the U.S. Capitol to express fears that democracy has been denied is wrong and also counterproductive. Doubts about free and fair elections cannot be remedied by violence against democratic institutions. I join people of goodwill in condemning the violence on the Capitol. This is not who we Americans are. I pray for members of Congress, the Capitol staff, the police, and all those working to restore order, said Archbishop Jose Gomez of Los Angeles and President of the U.S. Bishops' Conference. Pope Francis has sent a message to Cardinal Porras of Venezuela, showing his solidarity for the people of that country. May God continue to give you strength and courage, so that, with a father's heart, you may know how to accompany and console your holy, faithful people, tested by the suffering caused by the scourge of the pandemic, the arrogance of the powerful, and the growing poverty that strangles them, the Pope wrote. Under the communist administration of Nicolás Maduro, Venezuela has been affected by violence, with severe food and drug shortages, high unemployment, power cuts, and hyperinflation. 5 million Venezuelans have immigrated since 2015. About 96% of households in Venezuela
live in poverty, according to studies published during 2019. Since March, Venezuela has had more than 115,000 registered cases of coronavirus. With a paralyzed economy and a GDP now below zero, those most affected are the poorest. They have nothing to eat, no chance to live a dignified life. The Vatican has rejected the authenticity of possible apparitions of Our Lady in Amsterdam, spread under the invocation of Our Lady of all Nations. In a December 30th statement, Bishop Hendricks of Haarlem, Amsterdam, recalls that the Congregation for the Doctrine of the Faith called for not promoting the alleged apparitions and revelations associated with the title Lady of all Nations. For Monsignor Hendricks, while the title Lady of all Nations is acceptable, the recognition of this title cannot be understood as recognition of the supernaturality of certain phenomena from which it seems to originate. In this respect, the Doctrine of the Faith has reaffirmed the validity of the negative judgment on the supernaturality of the alleged apparitions and revelations to Ida Peerdman, given by St. Paul VI in 1974. In this way, the recognition of the apparitions made in 2002 by then Bishop Joseph Marianus Pont is suppressed, but at the same time devotion to Mary as the Lady of all Nations is permitted. An Islamic terrorist group has provoked a massacre in North Cameroon. At least 14 people have died, and many others are seriously injured. At least 14 people died after a suicide bomber attacked a crowd fleeing a terrorist attack in Cameroon. The attack follows a bombing that killed 5 people. The attack took place in Mozogo, in the north of Cameroon. The assailants, who arrived in the middle of the night, shot at the sky, causing the neighbors to flee to the countryside. Moments later, a young woman who was carrying an explosive device tied up entered the fleeing crowd and detonated the charge. Men, women, and at least 8 children were injured and killed in the explosion. The attacks by Boko Haram or other terrorist groups in Nigeria, Central Africa, and Cameroon are continuous. More than 35,000 people have been killed and 2 million have been forced to leave their homes. Our editorial this week is dedicated to commenting on the acts of violence that have taken place in the U.S. Congress. La noticia de esta semana ha sido, sin duda, la toma del Congreso norteamericano por una multitud de seguidores del aún presidente Trump. Una toma violenta, agresiva, que ha causado ya al menos 5 muertos, 4 entre los manifestantes y un policía, y bastantes policías heridos y posiblemente también de los que asaltaron el Congreso. Me uno a la Conferencia Episcopal Norteamericana en la condena absoluta de ese tipo de acto, de ese tipo de violencia total. En particular a las palabras durísimas que ha dicho uno de los obispos más conservadores y pro vida de Estados Unidos, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone. No hay justificación para la violencia. Pero hay que decir algo más. Y quisiera decir 2 cosas. La primera, aunque no hay justificación para la violencia, hay que intentar encontrar cuáles son las causas de esa violencia. Una de las causas, repito, que no justifica la violencia, pero que está ahí en el fondo de ella, es el cansancio de una parte importantísima de la población norteamericana, posiblemente la mitad de la población, una parte que se siente harta de la manipulación ideológica por parte de los que se han adueñado de lo que se denomina pensamiento políticamente correcto. Jaleados por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, se ha establecido un criterio según el cual
Si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, eres despreciado, insultado y quizá en el futuro hasta perseguido. Pongo algunos ejemplos. Repito, la toma violenta del Congreso de Estados Unidos no tiene justificación. Hay que condenarla. Pero también habrá que condenar las reacciones protagonizadas por ese movimiento llamado Black Lives Matter, que se produjeron después de la muerte de un afroamericano por parte de un policía. ¿O es que una violencia es mala y la otra no es mala? La violencia que hace la derecha es muy mala. La violencia que hace la izquierda, esa no es mala. Pero la violencia será mala para todos. Repito, es solo un ejemplo, pero a otros niveles se pueden poner más. Cuando se produce en 2017 la declaración unilateral de independencia de Cataluña en España, pues el gobierno de la nación, es una declaración ilegal, actúa dentro de la legalidad, suspende la autonomía de Cataluña y se produce una extraordinaria reacción violenta por parte de un sector de independentistas que se enfrentan, entre otros, con la policía. Pero los culpables son los policías. Los policías que sufrieron el acoso, hubo muchísimos heridos, entre ellos son los culpables. Es exactamente igual que si ahora se hubiera dicho que los culpables son los policías que han defendido el Congreso norteamericano. Esto no puede ser. O sea, la violencia tiene que ser condenada en todos los casos. No puede haber una violencia mala y una violencia buena. No puede haber violencia y violencias. O sea, si lo hacen los conservadores, la violencia es horrorosa. Pero si lo hacen los de izquierdas, entonces la violencia es buena y es justificable. Otro punto. Ciertamente, repito, no quiero dejar ninguna duda, que lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Washington, no tiene justificación. Pero el país está dividido en dos mitades. Y lo que no se puede hacer es que el que gana, sea quien sea, se dedique a molestar, gobernar contra los que han perdido. Porque eso va a generar una violencia por parte de algunos que, repito, tiene que ser condenada. Pero esa no es una forma correcta de ejercer el gobierno. Un gobernante tiene que unir. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Acaba de ser proclamado el nuevo Congreso norteamericano. Ya ha anunciado dos cosas. Primera, van a suprimir términos como padre, madre, hijo, hija en el reglamento del Congreso. Segunda, van a proponer la llamada ley de igualdad, según el cual se va a perseguir a todos aquellos que estén en contra de la ideología de género. Eso es unir. Hay un sector que se siente muy mal con esto, que ha perdido las elecciones. Bueno, en algunos casos las habrá perdido ciertamente en determinados estados por muy pocos votos. Ha perdido las elecciones, pero están ahí. La misión de un gobernante es intentar unir. De lo contrario, repito, se dedica a gobernar para la mitad o para más de la mitad, los que sea el porcentaje con que ha ganado, olvidándose o incluso ofendiendo y molestando a los otros. Y después dice que cuando algunos de esos otros se sienten hartos y responden con violencia, la culpa es de ellos. Efectivamente, la violencia, insisto, hasta la saciedad, no tiene justificación. Pero el gobernante tendrá que intentar gobernar para todos y no aplicar un rodillo que hiere profundamente, además en sentimientos muy íntimos, como son los sentimientos religiosos y morales, a esa otra parte de la población. Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. Y eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Pero no solamente ahí.
Miremos a la Iglesia. Hay cada vez más violencia dentro de la Iglesia. Insultos injustificables contra el Santo Padre. Insultos injustificables, lo repito. Pero hay que gobernar para todos. Cuando nuestro Señor se despedía, lo cuenta San Juan en su Evangelio, en aquel largo discurso al acabar la última cena antes de salir para el huerto de los olivos, Jesús hace una oración al Padre, un discurso en forma de oración. Quería que lo oyeran sus discípulos, obviamente, porque para el Padre podía hablar en silencio. Y lo que Jesús va a decirle a Dios Padre, repito, para que oyeran sus discípulos, lo que se conoce como el testamento de Jesús es: Padre, que todos sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. La unidad. La unidad tiene que ser el objetivo de un buen gobernante, tanto político como religioso. Mientras que imponer el rodillo y decir: estoy ahora yo mandando y vosotros os vais a fastidiar y vais a soportar esto, sobre todo, insisto, cuando se está atacando a convicciones profundas, eso no es propio de un buen gobernante. Y eso es una causa de la violencia, aunque cuando se desata esa violencia, pues esa no tenga justificación. Pero hay que evitar las causas y no solamente condenar los hechos cuando ocurren. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Church, please follow us online at www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.